Ang pulong nagaingon, apan siya mismo mipadayon og balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan ug may abot siya og milingkod sa ilalom sa kahoy. Ug nangaliya siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Niingon siya, husto na, o Ginoo, maayo pag mamatay na lang ko. Ug ang tema nga ako ang gisgutan karon, nga one verse lang tuod siya. Ang tema, hopeless and discouraged. Sigun sa gipamulong, this person nga nag-istorya niini mao si Elijah. No? Kita na sayod unsa si Elijah. Ang iyang pulo nga iyang gistorya diri it is a word of a desperate person. Desperate kaayo si Elijah sa mga panghitabo niini nga higayon. Ug aduna kitay makreate nga pangutana sa atong una-una, nganong nakapamong maniani si Elijah. Nga unta duol man siya sa Ginoo pero niingon gyud in taon siya nga husto na o Ginoo, maayo pag mamatay na lang ko. Bugat kay ni nga pulong ba nga iyang gibuhian ba nga murag he is trying to give up kung unsa man ang iyang gipang-atubang. Ug mao na karon ato ang pagatukion kabahin sa kasamtangang mga panghitabo nganong nakaingon niini si Elijah. No, kini si Elijah, kita na sayod nga usa siya ka propeta sa Dios. Anointed prophet ni siya sa Ginoo. Sa iyang naagian karon nga grabe ang iyahang kabsan tiyag paglaom. Nga kita pag mayon ganig hopeless, kabsan jud kag pagtalaom, nawad-an ka og paglaom. No? Kung sa discourage pod murag na dishearten ka ba, murag depressed kay mong espiritu niining mga panghitabua. Murag ang imuhang confidence wala na. You are discouraged na gyud. Ug kita na sayod kadaghanan o pipila sa atong mga kaigsuunan. Nakasinati pod og hopelessness. No, dili na excuse sa ato Daghan tang mga kaigsuunan ni ana. And even myself, isa pod na nako nga ma-include during those times nga naapod ko'y na-encounter nga dako kayong problema sa ako ang kinabuhi. No, discouragement nga kaning mga kasinatian sometimes muni mo dala ug mubit-bit nato kung imuha ng gunitan og maayo padulong ta sa depression. No, it will create anxiety. Sometimes ma-lower imong esteem niini, imuhang confident, labi na kung ma-failure ka. Nya makahuna-huna ka ba nga murag wa kay nahuman, wa kay na-accomplish. Susama sa nahitabo kang Elijah nga for him murag it seemed for him accomplish nothing daw ang iyahang but ipasabot, no? Mao nang si Elijah sa tulo ka punto nga atong pagahisgutan, aduna siya combat being hopeless and discouraged. Ug isa na diana ang spiritual crisis. Ug alangay nga isa is ang spiritual depression, ug ang ikatulo mao ang spiritual adversity. No, spiritual crisis, ang rason niini mao ang dryness, nauga na, drain, nahubas, distress, extreme kayo nga pagkaguol. Kung ato apod ning i-compare sa ato ang kaugalingon, no? Naatay pamaagi. Unsaon na to pagkumbat ang spiritual crisis kung ugaling mo abot ni sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sa kasamtanga mga panghitabo ni Elijah, kita pod sometimes naatay spiritual crisis, ilabi na kung hasbang kanta ug mga problema. Gigukod kung si Elijah gigukod kay patyunon, kita pod sometimes gigukod pod ta sa atong mga balay runon, labi na bayro nun sa tubig sa suga. Gukod sa gyapon, no? Lahi-lahi manggaling atong battle pero the same, we have the same combat in different ways. Pero unsa may pamaagi niini nga ma-fight nato ni sometimes kung hasmag man ugaling ni sato ang kinabuhi. Bisbisan nato ang atong espirituhanong bahin pinaagi sa pulong sa Dios.
Wala tay lain nga ato ang gamiton nga pamaagi kundili magpailalom pinaagi sa pagbasa o pagpamati sa pulong sa Dios. Muna ang Roma 15:4 nagaingon, kay ang tanan na isulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom hope pinaagi sa pailom ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. So asa man ta dapat tayo mokuha? Word of God. Kay daghang mga pulong sa Ginoo nga makahatag kanatog paglaom ug pagdasig ilabi na sa mga saad sa Dios. Knowing nga God is a faithful God nga mag-fulfill sa iya promises sa atoa. Pero unsay gisgutan po diri sa ato ang gikuha nga text karon? Inubanan sa pailo. Pailo patience. No? Ug kadasig. Nga dili taangay maluya. Pinaagi sa pulong sa Dios. Ang usa ka Kristohanon perminti ni siya manasig. Perminti ma-uplift ang iyahang pagtuo, ang iyahang paglaom diya sa Ginoo. Pinaagi sa pulong mulig-on pa siya taliwala kung unsa man ang mga gipang atubang niya. Perminti gyud dut sa pulong sa Ginoo. Dili ta malig-on kung wala ang pulong sa Ginoo. Ilabi na nga ang pulong sa Dios mao ginay roadmap sa tuang journey diri sa kalibutan. Kaning mga kasinatian nato sa ato ang spiritual crisis, no one excuse ani. Even Elijah, imagine nimo Elijah usa ka famous na propeta, inila nga propeta, daghang milagro nga nangahimo pero naabot pud ay siya sa punto nga nakasinati siya, hopeless siya, discouraged kay siya. Unang ang usa ka Kristohanon dili magsalig nga siya lig-on. Kay naagyoy mga higayon nga usay muhasmag kanato ang mga kasinatian nga dili nato gina-expect nga managpanghitabo sa ato ang kinabuhi. Pero wala tay laing sandigan dangop sa Ginoo. Sa panahon nga ikaw mauga dangop sa Ginoo, pangayo sa iyang presensya nga hatagan pa kaniya ug kalig-on ug kadasig nga mopadayon dili angay musibog apan hinuon mo padayon. Ug ang ikaduha mao nga tong pagatukion mao ang spiritual depression. No, adunay rason nga na-depress si Elijah kay kumbat man ni Elijah. Frustrations, pakya siya sa iyang gihimo for him, para sa iyahan, pakya siya. Wala siya mulampos muna iyahang sa iyahang inner niya nga iyahang nabati motong nakalitok siya adto. Tama na Lord, gusto na Lord, kay murag ikapoy na siya. Failure, frightened, frustration, failure, and frightened mao ning mga iyahang gipangbati. Labi na hadlok siya because gigukod siya na siya'y ditreat ni Jezebel nga wife ni Ahab. Pero sa verse 9 ug 10, actually God allowed Elijah to vent his frustrations. Mao nang ang Salmo 32:8 nag-ingon siya din ha, I will instruct you and teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eye upon on you. Ang Ginoo nag-ingon, tudluan o tultulan ko ikaw sa dalan nga angay mong subayon. Bantayan o tambagan ko ikaw. Mao nang sa matag panghitabo nato ba? Kanim abot manggaling ni sa ato ang kinabuhi. Kaning spiritual depression. Tungod sa mga frustrations, tungod sa failure nato, tungod sa mga kahadlok, dili ta angay sibo. Tungod kay ang saad sa Dios.
Siya mismo nag-ingon nga ang Dios magtudlo ug tultulan gyud ta niya sa dalan nga angay natong pagasubayon. And would you imagine that na even sa ato ang pagpadayon naa siya magbantay, naa siya mag-counsel. Sa ato ang pagkinabuhi, listen to the counsel. Binagi sa pulong sa Dios nga mohatag natog encouragement. No? Seek His presence. That is the only way nga pangitaon nato ang presensya sa Dios. Nga dili ta mo abot sa punto nga susama ni ini. Kaya ang presensya sa Dios ato gyud kay nang gikinahanglan. Nga pangayuon nato nga dili lamang ang iyang presensya, but even ang kadasig ug ang kalig-on ihatag ka nato sa Dios. Kay there were times kung abuton manggaling tagkaluya atong hinumduman, kining atong kaluyahon, kining ato ang mga discouragement, kining ato ang nawad-an nagkadasig usahay, atong hinumduman ug lauman ang mga saad sa Dios nagihatag ngani kanato. Unang reminders kay ni sa tuwa nga kung ando na magaling maabot nato nga adversity, mga babag sa atong pagpangalagad, mga kalisod nga nahimong kabahin sa atong pag espirituhano nato nga tumong dira sa Dios. Fuel your faith through prayer. Knowing nga kaning pag-ampo nato gamhanan kayo na. Unay ato ang sword, ang pulong pud sa Dios para mokalayo ta dira sa Ginoo. Worship. Isa na sa mo pakalayo nato sa atong pagtuo dira sa Ginoo. Nga magkanta, maghalad og pagdaig dira sa Ginoo. Then mindset of victory. Naana kayo nauna nga daugon nimo ni ba? Positive ka. Dili pessimistic but positive. No, lift up your self-esteem para mabatukan nato ni usahay ning feelings o mga circumstances nga moabot malagpanghitabo sa ato ang pagpangalaga diya sa Ginoo. Realidad ani kasi nati puta ani. Walay excuse. Elijah is very known prophet. Maayo nga propeta. Unsa na lang kaya kung kita. Kaya gani, learn how to combat. Kung moabot ni sa imuhang kinabuhi, kung moabot ni sa ato ang managpanghitabo usab. Sigun sa akong gikaingon ganina, dili man galing pareho kay managlahi man ang ato ang mga battle sa ato ang kinabuhi. Apan atong huna-hunaon, dili ta kabsan ug paglaom dira sa Ginoo. Apan hinuon, malaumon ta sa saad sa Dios alang kanato. Nga kung anaa man ka sa sitwasyon sa depression, sa failure, sa suffering, hinumdumi, gigugma ka sa Dios, dili ka pasagdan, and only God can heal you, can help you. Nalan tayo mga provision nga imong himuon, dagom sa Ginoo. Ayaw kawalag paglaom, and every problem na ay solusyon. God, wala pa na human sa imuha og trabaho, still working on you, still ministering your life. Matubang manggaling tag problema, matubang manggaling tag mga gikot tag mga balayro nun, hinumdumi kanunay. Ang Dios kanunay nagatanaw sa ato ang mga panginahanglanon. Dangop lang ta sa iyaha, magpakitabang. Dili ta muhunong og yango-ngo sa Dios.
Kay ang Dios nato is our provider. Katong saktog pundasyon dira sa Ginoo. Katong namati sa pulong, magisulti sa Dios ug katong mituman sa pulong sa Dios. Ang iyahang kinabuhi lig-on tungod kay iyang sukaranan, mauman ang iyang pagtuo diha kang Kristo. Munay nakalamang kung ang imuhang pagtuo anchored yun dira sa Dios. Kay maski man unsa ang muhasmag nga bagyo sa imuhang kinabuhi, threat ba, suffering ba, trials ba, failures ba, kanang tanan, kaaya nimo na tungod kay ang lig-on nimong sukaranan mauman ang atong buhi nga Dios. Only God can heal us in every area of our lives, even in the midst of our spiritual crisis, spiritual depression, and spiritual adversity, the hopelessness and discouragement, nor anxiety. Bago ta mag-protest, remember, God, He is a powerful God. No? Makagahom atong Ginoo. Gamay ra kaayo na kung ikumpara sa gahom sa Ginoo. Gamay matabang na to. And we know that God control everything. Ask the Holy Spirit, kay He is our good counselor. Invite Him to maneuver your life. Healing is quite reachable on your hand, provided give your life to Him, to our God. Wala tay lain sangpiton sa panahon sa mga panghitabo nga mga kalisdanan sa ato ang kinabuhi. Labi na sa ato ang espirituhanong bahin. Submit and give your life to God. Sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi, dili ta angay mo surrender. Apan hinuon, kita mo padayon, maglig-on, inubanan sa tabang sa Dios aron kita magmadaogon sa hagit sa kalibutan kay kini naapamanta sa kalibutan. Dili gyud ta excuse ni ining tanan. Kita makasinati gayud sa hasmag nga ipahamtang kanato usahay sa tuang kinabuhi.